बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक और यू कैन से आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। और आज के लेक्चर के अंदर जो है हम अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम डिटरमाइन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द डायफ्रैक्शन ऑफ लेजर लाइट। तो हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके डायमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायफ्रैक्शन ऑफ लेजर लाइट। तो लेजर लाइट की डायफ्रैक्शन को यूज करते हुए हम ये काम करेंगे। तो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर लैब कोर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर लैब फिजिक्स कोर्स PHY 512 MSc Physics second semester Spring 2021. So in the last lecture we have discussed about the previous experiment, our experiment number one, जिसके अंदर हमने determine the value, the wavelength of the laser light by diffraction grating। तो जिसके अंदर हमने laser light की वैल्यू को wavelength को फाइंड आउट किया था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए से, और उसके अंदर हमने 600 लाइन्स वाली ग्रेटिंग ली थी और उसकी मदद से हमने लेजर लाइट को फाइंड आउट किया था। हमारे पास क्योंकि लैब के अंदर रेड कलर की लेजर इस्तेमाल की जाएगी तो उसके लिए हमने 632.8 नैनोमीटर जो है लेजर लाइट जो है वो फाइंड आउट की थी। तो आज का लेक्चर जो होगा वो दोबारा से बेसिक कंडीशन ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ डायफ्रैक्शन के ऊपर है। फिर हम उसको रिवाइज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसी कंडीशन को यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय डायफ्रैक्शन ऑफ लेजर लाइट के मुताबिक किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम रिविजिट करते हैं डायफ्रैक्शन कंडीशन को कि डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से काम करती है। So diffraction is the bending of waves, or it depends upon the two factors. The first one is the properties of the wave, and the second one is the, you can say, the physical properties of the object also. So this is the wavelength of incident wave and the physical characteristics of the obstacle. And here we have the wave properties and here is the obstacle or aperture. तो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वी हैव द वेवलेंथ, वी हैव द साइज ऑफ अपर्चर एंड द शेप। और हमने ओवरऑल कंडीशन ये फाइंड आउट की थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन इज द दिस अप्रोक्सीमेशन, द वेवलेंथ शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तब आपके पास जो है वो डायफ्रैक्शन कंडीशन हो सकती है। तो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उसको अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है ये सबसे पहला पार्ट कवर किया गया था, जिसके अंदर हमें ग्रेटिंग की वैल्यूज का तो पता था बट वी डोंट नो अबाउट द वेवलेंथ। तो हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट किया था। बट टुडे we know about the wavelength but we don't know about the size of the object। तो अगर डायफ्रैक्शन होती है तो ऑब्वियसली दे शुड बी द कंपेरेबल थिंग। तो इसका मतलब अब हम वेवलेंथ की डायफ्रैक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कैसा है और उसकी कैसे उसके डायमीटर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इट्स बेसिकली द, यू कैन से द टू वे प्रोसेस। अगर आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको वेवलेंथ का पता है तो आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल वाला लेक्चर जो था पहला एक्सपेरिमेंट हमने ये रूट इस्तेमाल किया जिसके अंदर हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर उसकी लाइन एलिमेंट का पता था और उसको हमने यूज करते हुए वेवलेंथ की वैल्यू निकाल ली। तो आज का जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है कि आपको वेवलेंथ तो पता है बट जिस वेवलेंथ के साथ जिस बॉडी के साथ वेवलेंथ इंटरेक्ट कर रही है वो नहीं पता उसके साइज का। तो आज जो होगा इस कंडीशन को यूज करते हुए हम सेकंड इसका काम करेंगे और इसके साइज को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप देखेंगे किस तरह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है अगर उससे डायफ्रैक्शन हो रही है तो किस तरह से उस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक है। और जिस तरह पिछले लेक्चर के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था कि रिक्वायर्ड ऑपरेटिव चाहिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप और स्टेप्स टू फॉलो क्या है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस क्या क्या चाहिए, एंड रिजल्ट्स कौन कौन से जो हम इम्पोर्टेंट है एट द एंड, और एरर एनालिसिस किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है अहम है। इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हम इन 6 स्टेप्स के ऊपर फोकस करेंगे। आइए सबसे पहला स्टेप देखते हैं, ऑपरेटर्स रिक्वायर। तो ऑपरेटर्स रिक्वायर के हिसाब से देखा जाए
تو ہمارے پاس جو ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے کہ لیزر لائٹ چاہیے، آبجیکٹ چاہیے جو ان نون ہے، اور باقی جو ہے ان کے ہولڈر وغیرہ چاہیے۔ تو اس کا مطلب جو ہمارے پہلے ایکسپیریمنٹ تھا اس کے اندر اور اس کے اندر جو چیز استعمال کی گئی ہیں وہ تقریباً سملر ہے۔ تو اس کا مطلب جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہیلیم نیون لیزر، جس کی ویو لینتھ آپ کو پتہ ہے اور آپ نے پچھلے ایکسپیریمنٹ میں نکال لی ہے۔ اب سیکنڈ جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ سیم اسٹینڈ ہے اور ہیلیم نیون لیزر دکھائی گئی ہے۔ پھر ہے جی آبجیکٹ، آبجیکٹ لینا آپ نے کوئی بھی، اور وہ ہونا چاہیے جو نینو میٹر رینج کے اندر کمپیریبل ہو۔ تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ آبجیکٹ لے رہے ہیں اور ایز اے ہیومن ہیئر کو لے رہے ہیں۔ آپ بھی اگر نینو میٹر کی رینج جو ہے مائکرو میٹر تک لے سکیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہیومن ہیئر کو ایز اے سیمپل کے طور پر ہم لیں گے، اور وہ بڑا سمپل ہے، وہ ہم ایکسپیریمنٹ کرنے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہیومن ہیئر جو ہے وہ لے سکتا ہے، اپنا لے سکتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے آپ ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اسکرین چاہیے جس کے اوپر آپ پیٹرن دیکھیں گے کہ واقعی ڈائفریکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور دین یو ول ہیو ٹو بی آپٹیکل بینچ ٹیبل اینڈ آبجیکٹ ہولڈر۔ تو اس ہیومن ایئر کو کس طرح سے لگانا ہے، تو ایک اسکرین ٹائپ آبجیکٹ ہولڈر ہوگا وہ پتہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور آپٹیکل ٹیبل بھی ہونا چاہیے، جسٹ لائک اس طرح سے ایک اسمبلی بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہاں پر اس کو ماؤنٹیڈ کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا لاسٹ ون جو ہے وہ میجرنگ ٹیپ ہے، جو کہ ڈسٹینس وغیرہ کے یا میٹر رول ہے، تو وہ میٹر راڈ ہوتی ہے، وہ سے آپ اس کا ڈسٹینس وغیرہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس ساری چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ جو سیٹ اپ کی فارم دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا لے لینا ہے۔ آپریٹس لینے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو اس اینگل اور اس اسکیمیٹک ویو کے مطابق جوڑ دینا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو لیزر لائٹ ہے وہ ایگزیکٹلی شائن کر رہی ہے ہیئر کے اوپر، اور ہیئر کے بعد جو ہے اسکرین کے رہے ہیں۔ تو اس مین یہ سب سے پہلے ہم لیزر کو ایڈجسٹ کریں گے، پھر ہیئر کے اوپر اس کو فال کروائیں گے، اور اسکرین جو ہے ہم نے ایٹ دین کسی پوزیشن پہ جو ایڈجسٹ کی ہوگی اس کی پیٹرن کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ جب آپ اس کو اسکرین کے اوپر فال کرتا ہوا دیکھیں گے تو اسکرین کے اوپر جو پیٹرن ہوگا وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ جو پیٹرن ہے یہ آپ کو ڈیفائن کر کے دے رہا ہے کہ آپ کی جو ڈائفریکشن ہے وہ کس طرح کی ہوگی اس میں، اور پہلے والی ڈائفریکشن کے اندر بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کے پاس یہ جو ڈائفریکشن ہوگی اٹس لائک بیڈ لائک ہوگی، اور اس کے اندر آپ کے پاس جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ زیادہ میکسیمم ہوگا، امین سے زیادہ برائٹ ہوگا، اور باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں دے ول بی جسٹ لائک ان دس وے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو میکسیماز ہیں وہ بیڈز لائک ہیں، اور یو کین سے بار لائک، اور اس کے لیے اس کی وجہ سے ہم اس کو براڈڈ میکسیماز کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کو اس کے بارے میں بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح سے آپ نے آبزرو کرنے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کی ویتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو سب سے پہلا کام ہوگا ان کے بارے میں چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ تو تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ obviously ہم ان کو کس طرح سے مہیا کر سکتے ہیں، ایٹ ڈیپینڈ اپون دی تھوریٹیکل بیک گراؤنڈ۔ لیزر بیم ہے ہمارے پاس، سیمپل آف ہیئر ہے، اور یہ اسکیٹرڈ لائٹ کریٹس اے پیٹرن، اینڈ انٹرفیئرنس پیٹرن بھی ہو سکتا ہے، اسکیٹرنگ والا بھی ہو سکتا ہے، اٹ could be any of them. Due to this reason it's just like behavior as a you can say diffracted light جو ہے وہ بہیو کر رہی ہے ایز اے ایک بار لائک سچویشن آپ کے پاس آ رہی ہے۔ وٹ از ہیپننگ ہے کہ سیمپل آف جو ہیومن ہیئر ہے، ایکچولی ہیومن ہیئر جو ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کے پاس 17 مائکرو میٹر سے لے کے 180 مائکرو میٹر تک جو ہے اس کی رینج ہوتی ہے۔ مائکرونز مین مائکرو میٹر، اور یہ میو کی فارم میں لیا جاتا ہے۔ تو یو کین سی ہے، تو یہ آپ کے پاس تقریباً 17 مائکرو میٹر رینج سے لے کے یہ 180 مائکرو میٹر تک کی رینج کے اندر بال ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آپ کے پاس جو چھوٹے بچے ہیں ان کے جو بال ہیں دے are quite healthy and ان کا جو ڈائیا میٹر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ینگ اور اولڈ ایج پر۔
तो ये वेरी करता है परसेंट टू परसेंट, तो ये डायमीटर जो है वो वेरी कर सकता है। हमने करना क्या है, एक सिंपल हेयर लेना है और उसके डायमीटर को हमने उसकी मोटाई का अंदाजा लगाना चाह रहे हैं इन अ सिंपल वर्ड्स। तो ये किस तरह से हम जज कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे। किस तरह से होगा, इट्स बेसिकली लाइक दिस पैटर्न। जब आप लेजर लाइट फॉल करते हैं तो लेजर लाइट का जो मैक्सिमा है वो उधर ही रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रॉड हो जाते हैं आपके पास हिस्से, जस्ट लाइक यू कैन सी है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी ब्रॉडनिंग का अंदाजा लगाना है। ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, ये सेकंड मैक्सिमा होगा। सिमिलरली ये भी फर्स्ट मैक्सिमा है और ये सेकंड मैक्सिमा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके दरमियान पोजीशन का अंदाजा, इसके मैक्सिमा की पोजीशन। तो आप सेंट्रल पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये पहला मैक्सिमा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या है, जो सेकंड मैक्सिमा हो जाएगा। तो आपको स्क्रीन से, हेयर से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो पता होना चाहिए। इसको हम कैपिटल डी कहेंगे और इसको हम y1 और y2 के नाम से जानेंगे। So this is the y1 and this is the y2 पोजीशन है। तो इस तरह से ये काम करेगा। आइए देखें कि कौन सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जिसके लिए हमें ये रिक्वायर है। अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंडीशन ऑफ यू कैन से ग्रेटिंग वाली ही इस्तेमाल हो जाएगी इसके ऊपर भी। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एम इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू ऑन। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट डी इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर साइन थीटा। अब सूरत हाल क्या है, सूरत ये है जी हमारे पास कि आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन है इसके अंदर पैटर्न को देखा जाए तो पैटर्न जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा आपके पास करीब करीब है। अगर हम पिछली साइड पे अगर मूव करें तो यू विल सी है कि ये जो पैटर्न है ये पहले की निस्बत जो पैटर्न है उनसे ये जो मैक्सिमम है इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा करीब करीब है। करीब करीब होने की वजह से आपके जो एंगल है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल है। जब आपका एंगल जो है वो इज लेस देन, इज मच लेस देन, तो आपके पास क्या होता है कि आप साइन थीटा को इक्विवेलेंट कर सकते हैं किसके लिए, जस्ट ओनली थीटा के। तो दैट्स व्हाई हमने ये अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल की है जिसके अंदर साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू द थीटा। जब ये थीटा के बराबर है तो थीटा जो है वो किस तरह से रीअरेंज किया जा सकता है, वेरी सिंपल। आप थीटा को कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली द रेडियन फॉर्म, और ये एस इज इक्वल टू आर थीटा वाले सिचुएशन के साथ इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम। और उसके मुताबिक आप एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। और अगर आप एस इज इक्वल टू आर थीटा कह रहे हैं तो यू कैन सी है कि ये वाला हिस्सा जो है इसकी एस वाली वैल्यू है सरकमफेरेंस और यू कैन से आर्क लेंथ, और ये वाला जो है आर की फॉर्म बना रहा है जिसको हम डी कहते हैं, और ये y1 है। तो यू कैन से है कि थीटा एस इज इक्वल टू आर थीटा, और इट कुड बी रिटन एज, और ये एस जो है ये फ्रिंजेस है ऑन अ ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है y, और आर क्या है, इट इज बेसिकली द डिस्टेंस जो कांस्टेंट रह रहा है स्क्रीन के साथ, और थीटा वैसे के वैसे। अगर आप थीटा को रीअरेंज करते हैं तो दिस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर डी है। so in this way we got this value here, तो थीटा इक्वल टू वाई ओवर डी। तो आप इसकी जगह ये थीटा पुट कर सकते हैं, हमने भी यही किया। और अगर ये y1 है तो y1 होगा, अगर ये y2 है तो ये y2 आ जाएगा। तो जनरल करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ym लिख दिया है, और उसके मुताबिक आपके पास थीटा इज इक्वल टू ym और d की फॉर्म में ये बन जाएगा। तो जैसे ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन एज कि d दैट इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m लैम्डा d ओवर ym। तो m इज द ऑर्डर, और ये 1 2 3 अप टू फोन होगा। लैम्डा पहले पता है हमें, d जो है वो स्क्रीन का डिस्टेंस है, और ये है आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडनिंग वाली वैल्यू से। तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कंप्यूट कर सकते हैं। अब आपके पास जैसे ही आप लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे तो यू विल हैव दिस एक्सपेरिमेंट, और आपके पास ये स्क्रीन लगी हुई है, और ये स्क्रीन काफ़ी दूर है, और इसको हम आमतौर पे और ये वाली जैसे ही आप इसको
फॉल करवाते हैं तो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड पैटर्न बनता है, और ये जो पैटर्न है ये आपके सामने यहाँ पे वाक़ है। ओके जी। अब आप इस पैटर्न के मुताबिक जो है वो फर्स्ट मैक्सिमा का अंदाज़ा लगाना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सा फर्स्ट मैक्सिमा कौन सा फर्स्ट मिनिमा है। तो अगर ये है तो ये पहला मैक्सिमा है, ये दूसरा मैक्सिमा है, और ये तीसरा मैक्सिमा है। ओके। अब ये है सेंट्रल पोजीशन। आपने रूलर लेना है, रूलर से सेंट्रल पोजीशन यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या तो एग्जैक्टली इसका मिडल वाला हिस्सा आपने तलाश करना है। एक तरीकाकार ये है, तो ये होगा आपका y1 डिस्टेंस। सिमिलरली फिर आपने सेंट्रल पॉइंट से लेके एग्जैक्टली इसके मिडिल वाले पार्ट तक के लेके जाना है, और ये हिस्सा होगा y2 का, और इसको हम y2 कहेंगे। एक तरीकाकार हमारे पास ये है। दूसरा तरीकाकार जो है वो ये हो सकता है कि आप सेंट्रल, जिस पर ये मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। और इसी तरह से अगर आप ये नहीं जानना चाहते और आपको ये नहीं पता, तो एक और तरीका है। तरीका ये सेकंड मेथड जो है वो ये है कि आप इसके सेंट्रल पॉइंट से इसके एज तक फासला नोट करें, और इसके सेंट्रल पॉइंट से इसके एक्सट्रीम एज तक का फासला नोट करें। जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड, उन दोनों का सम ले लें, और ये आ जाएगा y1, और ये y1 प्राइम आ जाएगा। ओके जी। और y1 और प्लस y1 प्राइम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसका एग्जैक्टली सेंटर आ जाएगा जो आपके पास बन रहा है, और वो हिस्सा आप नोट कर सकते हैं, और वो आपके पास जो है वो ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल पोजीशन आ जाएगी। सिमिलरली आप जो है वो y2 और y2 प्राइम करके दोनों को ऐड करके इनकी एवरेज वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पोजीशन आ जाएगी। सो इट्स अप टू यू कि आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं या ये वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लैब के अंदर आप जब ये काम कर रहे होंगे तो तभी हम आपको गाइड कर देंगे कि आपने किस मेथड के जरिए से इसको परफॉर्म करना है, तो उसके मुताबिक ये किया जा सकता है। फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपल मेजरमेंट्स है और कुछ नहीं। तो आपने सिंपल मेजरमेंट्स को लेते हुए उनको सिर्फ मैयर करना है। मैयर जब आपने कर लिया एक दफ़ा वैल्यूज को, तो ऑब्वियसली आपके पास एम की वैल्यू भी पता है, अब वाई की वैल्यू भी पता है, डी पहले ही पता होगा। डी जो है इस हेयर डायमीटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो हमने स्क्रीन लगाई है ये वाइट पेपर, तो ये डी है, और इसको हम इंचेस टेप के साथ मेजरिंग टेप से मैयर कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम वैल्यूज में पुट कर देंगे। जैसे ही हम इसके साथ देख सकते हैं कि ये वैल्यू पुट हो जाएंगी, तो आपने सिंपल देखें ऑर्डर लिखा हुआ हमने यहाँ पे 1 2 3 4, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन 1.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे हमने। इसी तरह से आपके पास जो है डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, तो फ्रिंजेस के दरमियान जो फासला है जिसे हम y1 कह रहे हैं वो 0.008 है। फिर ये आगे चल के बढ़ता जा रहा है 0 ऑर्डर के हिसाब से डिफरेंट पोजीशंस हैं हमारे पास y और इसी तरह से जो डायमीटर है वो वैल्यू आप कंप्यूट कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल है कि आपके पास फॉर्मूला ये था, अगर आप इसको इस फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करें तो d इज इक्वल टू डायमीटर है एंड इट्स इक्वल टू m lambda d over this is the y1। तो इफ़ यू हैव m इज इक्वल टू 1, तो हम सबसे पहले इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो m इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, m इज इक्वल टू y के लिए आपके पास ये m जो है ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू दी y, ये 1 आ गया, और लेमडा की वैल्यू है जी 632.8 मीटर, तो ये है 632.8 नैनोमीटर ऑब्वियसली। ठीक है जी। और ये नैनोमीटर में है तो ये भी लिख लो साथ में नैनोमीटर। नैनोमीटर या यू कैन से 10⁻⁹मीटर। फिर है जी डी रह गया, डी की डिस्टेंस की वैल्यू है 1.8 सेंटीमीटर, तो ये 1.84 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय है जी आपके पास 0.00
8. تو یہ 1 2 اور 3, تو یہ 0.008 آ جائے. تو آپ اس کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں اور آپ کے پاس جو ہوگا ویلیو آ جائے گی. جو ویلیو آئے گی وہ ڈائیمیٹر آف دا والا ہوگا اور یہ ڈائیمیٹر آف دی ہیومن ہیڈ کی ویلیو بن رہی ہے. سملرلی ہم سیکنڈ آرڈر کے لیے کریں گے, تھرڈ کے لیے, فورتھ کے لیے. جتنی ویلیوز آ جائیں گی وہ اوبیسلی 3 4 ویلیوز آ جائیں گی. جو 3 4 ویلیوز آئیں گے ان سب کا ہم ایوریج لیں گے. ایوریج لینے کے بعد جو اوور آل ویلیو آئے گی وہ آپ کا ایوریج ڈائیمیٹر آ جائے گا ہیومن ہیڈ کا, اور اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آفٹر گیٹنگ دس ون, تو آپ کیا ہے کہ یہ آبزرویشن اور کیلکولیشن آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب جو سیکنڈ پارٹ ہوگا, جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے کہ رزلٹ بھی آ گیا ہے. رزلٹ آ جانے کے بعد یو ول ہیو اونلی دا ایرر انالیسس. تو ہم پرسنٹیج ایرر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں, ایکچوئل مائنس تھیوریٹیکل اوور ایکچوئل ملٹیپلائی بائی دا 100. تو اس والے سے آپ کے پاس یہاں پہ کیا آئے گا کہ یہ پرسنٹیج ایرر جو ہے از اکول ٹو ایکچوئل مائنس تھیوریٹیکل جو کمپیوٹڈ ہے اور ڈیوائڈیڈ بائی ایکچوئل ملٹیپلائی بائی 100. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایکچوئل کیسے پتہ چلے گا, اس کا طریقہ کار ہے کہ آبویسلی ہیئر ڈائیمیٹر جو ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور ہیومن ہیئر کا ہے تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. تو ہیئر کا جو ڈائیمیٹر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیئر کا ڈائیمیٹر ہے مائکرو میٹر رینج کے اندر. تو اسکریو گیج جو ہے وہ مائکرو میٹر کہلاتا ہے, اور اسکریو گیج کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے. اور اسکریو گیج کو اگر آپ یوٹیلائز کریں تو آپ اس سے ایزیلی ہیومن ہیئر ڈائیمیٹر نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایکچوئل ویلیو کیا کری جائے گی کہ ہم یہ کریں گے کہ جو ویلیو ہم نے نکال لی ہے, اور ایکچوئل کیسے نکالی جائے گی, اس کے لیے ہم اسکریو گیج استعمال کریں گے. اسکریو گیج کیونکہ مائکرو میٹر رینج تک آپ کو ایزیلی ویلیو دے دیتا ہے. تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسکریو گیج کو اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ہیئر کو رکھنا ہے, اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی ریڈنگ کو آبزرو کرنا ہے. اور ریڈنگ کو آبزرو کرنے کے بعد وہ نوٹ کر لینی ہے, اور پھر ان دونوں کو ہم کمپیئر کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے حصے سے ہم نے زیادہ بہتر جو ہے میجرمنٹ کیے ہیں, کون سے حصے سے کم اچھی آئی ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈائفریکشن کے ذریعے سے کسی بھی آبجیکٹ کو جو ہے وہ اس کے ڈائیمیٹر کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اس کے سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اور ڈپینڈز اپون دی انسیڈنٹ ویو ایز ویل ایز دی سائز آف دا آبجیکٹ. تو یہ سمپل سے ایکسپیریمنٹ سے آپ اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس کو جان سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے ہم اپنا اگلا حصہ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. جو ہماری اٹامک اینڈ نیوکلیر فزکس کا ہے وہ ہے نیوکلیر فزکس پارٹ. تو یہ والا حصہ جو تھا وہ ہماری اٹامک فزکس کا حصہ تھا, جس کے اندر آپ کے پاس جو ہے ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جو ایٹمز ہیں وہ ایک خاص طریقے سے ٹرانزیشن کرتے ہیں اس کے اندر الیکٹران, اور ان ٹرانزیشن کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو وہ آپ کے لیے ایک بہتر طریقے کی لائٹ کا سورس بن سکتا ہے, جس کو ہم لیزر سسٹم کہتے ہیں. اور لیزر سسٹم جو ہے وہ فردر جو ہے میجرمنٹس کے لیے کام آتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہم بیسکس آف نیوکلیر فزکس کے اوپر بات کریں گے کہ نیوکلیر فزکس کیا ہے, اور نیوکلس کیا ہے, اور نیوکلس کے ماڈل کون کون سے ہیں, اور نیوکلیر ڈیکیز کیا ہوتے ہیں, اور ہم نے کس طرح سے ان کے ڈیکیز کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے حوالے سے ہمارے ریلیٹڈ جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کیا ہے, اور وہ کس طرح سے ہم کنڈکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم, کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ہمارے انٹریکٹیو سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی کنفیوژن اور پرابلمس کو انڈرسٹینڈ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انٹریکٹیو سیشن زوم میٹنگ واٹس ایپ گروپ اینڈ یوٹیوب کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں. جی, اب اپنا خیال رکھیے گا جی سب لوگ. اللہ حافظ.